Dieu a créé les hommes, mais les hommes ne sont pas égaux. Comme les doigts. Vous voyez les 5 doigts là. Ils ne sont pas égaux. C'est comme ça. À chacun ses caractères, à chacun sa connaissance, à chacun sa possibilité de faire et sa capacité. C'est ce qui fait que je suis différent des autres. Ja, jeder ist anders. Und ich ganz speziell. Denn ich lebe mein Leben so, wie ich es will. Die meisten, die dürfen oder können es ja nicht. Ich bin jetzt 42, bin vielleicht gerade müde, schaue aus wie 52, aber die meisten schauen mit 20 schon aus wie 50. Und ich tue das nicht, weil ich lebe mein Leben so, wie ich das will und andere nicht. Pech gehabt. A veces me siento como un lunar en donde yo vivo, pero me encanta ser el lunar porque es muy bonito sentirse diferente también, hacer como todas las personas iguales. Es muy bonito eso, pero es muy feliz de ser afro. No me arrepiento de ser afro. Musta on kauhean hauska, kun mä tiedostan olevani tämmöisen perinteisen naisihanteen vastainen, koska perinteisen kauniin naisen kuvaan liittyy se, että on pitkät hiukset, nimenomaan kauniit pitkät hiukset. Mutta samanaikaisesti mä tunnen itseni hyvin naiselliseksi ja mä tunnen itseni hyvin sensuaaliseksi. Mulla on hirveän hyvä ja naisellinen olo tässä kampauksessa. Je suis pas si différent que le patient parce que je suis en fauteuil, mais il y en a plein d'autres qui sont en fauteuil. Donc je pense que je suis différent en premier par ma personnalité parce que je pense que tout le monde est unique et que même si on a beaucoup de ressemblances, enfin l'homme est un être humain unique. Maintenant, ça dépend à quoi on compare. C'est vrai que si on compare à un patient valide, je suis différent d'elle parce que je ne marche pas. Voilà, si on me compare, je fais sortir un bêtise, mais si on compare moi à une personne, je suis différent parce que je n'ai pas le même âge qu'elle. Mais ça dépend à quoi on compare. Et puis, parce que c'est clair, on est tous différents après. ពីមុនមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេក្អប់ស្អប់ពើមខ្ញុំថាចេះគេគិតថាខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមនុស្សខ្មៅអត់ស្អាតហើយកទឿហើយណាមួយគេអត់ចូលចិត្តខ្ញុំទេហើយគេឃើញខ្ញុំមនុស្សអាក្រក់ទៀតឬហើយម្យ៉ាងទៀតពេលពីមុនដំបូងពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគេអត់ចូលចិត្តខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំគេក្មេងឬអេចាយអញ្ចឹងគេមិនដែរនិយាយរកខ្ញុំទេហើយគេថាខ្ញុំហ្នឹងគួរឲ្យខ្ពើមថាអត់អ្នកដែលនៅអេចាយហ្នឹងគេមិនចូលចិត្តទេគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងគេដើរកិច្ចចនិចហើយពេលចំពោះដល់ពេលដែលខ្ញុំបានលឺអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តហើយខ្ញុំចង់ទៅសម្រាប់ខ្លួនថាខ្ញុំកើតមកខុសគេហេតុអីពេលខ្ញុំទៅនិយាយមួយគេមិននិយាយហើយគេថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្រទៀតគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តទេគេខ្លាចក្រដូចខ្ញុំដែរ Da, când eram copil, atunci, da, ne jucam jos în fața blocului și copiii care nu erau, să spun așa, țigani, spunea către mine și despre frații mei, uite, țigancă. Nu ne jucăm cu ei că țigănci. No. Și, nu știu, ne-am ferit așa și nici acum, dacă mă duc undeva și sunt așa cu oameni, mă simt că-s țigan, că nu știu cum să spun, de atunci când mi-am spus copiii, mi-am băgat așa în minte, țigan și nu mă ia niciunde și nu mă bagă în seamă și mi-a picat așa rău, că și eu am fost copil cum erau și ei. Da, și asta m-a picat foarte, foarte rău, că mi-a spus așa țigan, dar și eram copil și curat, îmbrăcat și tot aranjat, cum erau și ei, numai că eram mai brunet la față sau nu știu ce să spun. Atâta. Ben lisede okuyordum. Derslerim iyiydi. Hayatım boyunca okul kırmadım. Hep okula gittim. Fakat konumum itibariyle bana hocalarım dedi ki bir büyük portakal sepeti düşün. Hepsi çok taze ama içinde bir tane çürük var. O da sensin ve senin gitmen gerekiyor. Bunu hayatım boyunca asla unutmayacağım.
Okuldan attılar beni. Okul hayatım söndü. Ama ben yine yeniden yılmadım. Dışarıdan bitirme sınavlarına girdim. Ve lise mezunu oldum. Hayatımda çok keskin bıçak diyebileceğim nitelikte bir duygu. Asla unutmayacağım. Öyle yani. Para mí la discriminación es una putada. La discriminación es una putada, porque yo realmente lo pasé muy mal cuando era más pequeña. Mis padres son diferentes, digamos estéticamente. Mi padre es tatuador, mi madre hace piercing, visten diferente porque son muy heavy y yo le salí como gótica, más oscura. Entonces, una niña de 13 años en Jerez, que es un pueblo de Cádiz, realmente no estaba muy bien vista, me llamaban bruja, me llamaban de todo, todo lo malo, porque aquí la gente es muy cerrada. Entonces, eso es algo que deberíamos concienciarnos todos y ser un poco más abiertos y no juzgar a las personas por su apariencia física, porque ahí donde ves un hombre vestido de chaqueta, con corbata y con su maletín para ir al trabajo, quizás pueda ser más mala persona que alguien que lleve un collar de pinchos o que lleve las uñas de negro. 对，那个时候叫做讲方言，不能讲发音言。那你会被罚钱，你会被打屁股，你会被说成你是这个这喜欢啊，别样的没有这个不是那个水准之上的人这样。所以从那个时候我们开始就唾弃嘛、背弃嘛，不愿意使用那样子的一个价值或者是那样子的一个语汇，那很自然的可能字正腔圆的京片子而会是一个看起来比较有水准。 Incluso recuerdo una vez que la que era suegra mía me dice, muy seria, me dice, Florentino, yo tuve cosas contra usted porque usted es negro, así. Pero el problema es que yo no lo conocí a usted, porque usted lo único que tiene de negro es el color. Dígole, y para tener de negro hace falta algo más que el color. Dice, no, porque usted habla como blanco. Usted... Digo, no, señora, yo ni hablo como blanco, yo hablo como hablo yo. ¿Me entiendes? Y yo estudié hasta donde estudié yo. Ahora, hasta donde yo sé, si no me engañaron, para ser negro o blanco hay que tener nada más que el color de la piel de una u otra forma. Se quedó. Y entonces ella me aceptó durante tiempo. I grew up in segregation in the South in 1950s. But I was much younger and I didn't know that I was segregated from whites. So it wasn't conscious then and nobody talked about it in my family. It's sometimes really hard because you can feel very invisible. And I often, sometimes do feel invisible. Plein de gens ne te regardent pas quand ils passent dans la rue parce qu'ils veulent pas penser qu'un jour ils peuvent être comme ça, tu comprends? Faut pas regarder. Ou alors quand ils le voient, je ne l'ai pas vu, je passe. En vrai, ils se sentent mal. Ils voudraient bien t'aider, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que je lui apporte quelque chose à l'aider comme ça? Non, je l'incite peut-être à rester comme ça. Ton instinct, t'as envie de donner, donne, t'as pas envie de donner, fais un sourire. Mais ne passe pas sans regarder. Ce qui tue le plus, c'est l'indifférence, c'est les gens qui passent et qui te voient pas. Mara nyingi mtu kwa maisha ya kawaida, kwa mwanadamu ambaye ana mapato ya kawaida, tunakandamizwa sana kwa jamii, tunakwenda kupata mahuduma, tunadhalilika kwa ujumla kwa sababu unakuwa mara nyingi una kitu. Sasa utaona watu wakubwa wanapata huduma za mapema, lakini kutokana na hali yako ya uduni, hiyo ni jinsi moja ya kukandamizwa. அது முடியாது. அது ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே அந்த ராஜாக்கள் ஆண்ட காலத்துல இருந்தே அந்த வம்ச வழியா அது அப்படியே தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம தாத்தா பாருங்க ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்திருப்பாரு. அவர் என்ன அவரோட பிள்ளையா
அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட பிள்ளைய கொஞ்சம் முன்னேறி நல்லபடியாக வருவோம்னு நினச்சோம்னா அந்த ஊருக்காரங்க விட மாட்டாங்க. நீ இந்த வேலை உங்கள் ஐயா அந்த வேலை தான் பார்த்தாரு, நீ எங்களுக்கு இந்த வேலை தான் பார்க்கணும், அதனால் நீ வந்து முன்னேறக்கூடாது, நீ எங்களுக்கு அடிமையாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னும்போது அது வந்து அப்படியே வம்சாவளியாக அந்த இது வந்துடும். அப்படின்னும்போது அதை யாருனாலையும் மாற்றவும் முடியாது, திருத்தவும் முடியாது. Erkek ve kadınların arasındaki fark. Erkek olarak doğmayı istediğim çok oldu. Çünkü Diyarbakır gibi bir yerde yaşıyorsanız erkeklik burada birçok şey anlam ifade ediyor. Bayanlar hep ezilmeye mahkum. Sadece burada bayanlar bir nevi köle desem daha mantıklı olacak. Çünkü hiçbir şey sorulmuyor, danışılmıyor. Karşınızdaki insana karşı saygıları yok. Yani aradaki fark kendilerini sanki yaradan olarak görüyorlar. Bir tek her şeyi biz biliriz, biz yaparız, bizim yaptığımız doğrudur dedikleri oluyor. Bayan olarak yaşamak burada çok zor. Çünkü bütün her şeyden sorumlu olan bayanlar bir nevi. O yüzden erkek olmayı istediğim çok oldu. I finished my engineering degree in Venezuela and I was looking for a job. When I went to look for a job and fill out the applications, I fit perfectly the description of what they were looking for. And when I went to turn in my application, they told me that they were not looking for a female, they were looking for an engineer. And I told them, I am an engineer. He said, but you are a female, we are not looking for a female. So it was really difficult to process that. Nonetheless, I did find a job in a 100% dominated male environment. Was in the oil industry. And it is possible. Une fois, je vais voir un patron, vérifiez ce que je vous dis. J'y vais, tac, je garde ma voiture, un petit peu loin, je rentre dans une usine, tac, j'y vais. Et tout le monde disait, il cherche grave dans l'usine là-bas. Il y avait 22 ans, 21 ans, 22 ans, on va dire, 23 ans. Je vais là-bas, tac, j'arrive, je vois le gars, bonjour, je t'habille correct, tac. Bonjour monsieur, oui, bonjour. Tac. Bah, ça peut vous demander si vous cherchez quelqu'un pour travailler, nanana. Bah, vous tombez super bien, on cherche quelqu'un, bah, ça tombe bien, ça, tac, tac. Oui, ça. Bah, vous avez un CV, oui, bah, bougez pas, tu vous le cherchez, il est dans la voiture. Je cours dans la voiture, je ramène le CV, il prend le CV, il dit mon nom. Je m'appelle Benjel Abdeliazid, moi, les grands, les deux. Il dit mon nom, il regarde. Oui, ben effectivement, je vous contacterai, il y a votre numéro de téléphone, je vous appellerai. Normalement, c'est bon, s'il y a le boulot, tac. Et vous avez compris, il ne m'a jamais appelé. Que je sais que j'aurais un nom de français, j'aurais travaillé tout de suite. De mon apparence, ma tête, il m'a dit c'est bon. Et après, il a lu le nom, il m'a dit c'est plus bon. Ah bon, mes enfants, ils sont nés là. Alhamdoulilah. Les enfants, ils sont nés là, on n'a pas de problème. Hein. Ils s'appellent Daniel, Manuel, Isabelle, Catherine, et c'est bon. Ça s'appelle pas Fatima comme moi. Even if you're American by birth and grow up with them and alongside them, once they know you speak another language, then you're somehow already different. You're treated differently. So that, at some point, I've done this as tests. People will ask you, where are you from? And I'll say, oh, I'm American. I'm from here, U.S. Like, no, but where are you from? Like, I'm Los Angeles. I was born here. No, but where are you from? I mean, I've done it so many times. I know exactly what they're asking. It's like, oh, you mean my background, like my nationality? Yeah. I'll say, well, I was born here. My parents are from Mexico. My parents are Mexican. Oh, so you're Mexican? No, I'm not Mexican. I'm American. I was born here. My parents are Mexican. I mean, if you want to do a hyphenated American, sure, Mexican-American. But as soon as you say what your parents are, you're automatically Mexican. You're not American anymore. They're still going to be your friend, but for whatever reason, a line has been drawn or they've unconsciously let you know that you are different. Moi, je l'ai beaucoup senti parce que je suis arrivé au Burkina en 1995. Et quand j'arrivais même au Burkina, c'était la première fois, je suis né en 77, je suis arrivé en 95. Je pense que j'avais 18 ans, je ne connaissais pas mon pays. Ma mère m'avait déjà fait venir au Burkina, j'avais peut-être 4 ans comme ça, 4 ans, 6 ans pour que la famille puisse me connaître. Et puis 14 ans après, je reviens. Même dans ma propre famille, on m'appelait l'Ivoirien.
Parce qu'il y a aujourd'hui, être né en Côte d'Ivoire, avoir des habitudes là-bas, quand tu t'exprimes, c'est carrément différent. C'est comme par exemple un Belge qui s'exprime, on voit un peu la différence avec un Suisse et un Québécois qui s'exprime, on voit un peu la différence. Donc nous, on a logiquement la manière de s'exprimer un peu comme les Ivoiriens. Mais tu viens ici directement, tu te dis que tu es dans ton pays, maintenant tu es dans ton pays. Tu es rejeté de l'autre côté, tu viens ici, tu te dis, voilà, je suis dans mon pays, je suis dans le pays de mes ancêtres et autres. Même ici aussi, on te traite d'Ivoirien. Déjà dans le langage, on n'a pas confiance en toi. Et même des questions de responsabilité. On n'a pas compte. Moi, j'ai beaucoup senti ça, ça m'a vraiment beaucoup fait mal, que ce soit même dans mon propre pays, que je sois rejeté comme ça. Bah, le fait d'avoir deux pays, déjà, il y a le point négatif, mais aussi le point positif. Parce que bah, on habite en France, on est quand même d'origine... moi, je suis d'origine marocaine, et c'est vrai que des fois, on va pas non plus... Enfin, il y a le petit racisme, quoi. Il y a le petit racisme, c'était marocaine, quoi. Et donc voilà, c'est un peu difficile de trouver un emploi, même des fois de passer normal. Tu vois des gens qui te regardent bizarre, d'accord, c'est pas pourquoi. Et mais bon, je suis française et je suis ardelette, quoi. Par contre, même au Maroc, si par exemple je vais au Maroc, par exemple je suis partie au Maroc cet été, pour eux, on n'est pas des Marocains. On vient de France, quoi. Ils nous appellent les immigrés. Donc je leur dis, je suis aussi marocaine, plus que vous, quoi. C'est la même chose, non? Toi, t'es de France, quoi. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas en fait où se situer. Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est marocain? Partout où on va, en fait, on n'a pas notre place un peu. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas... Ça, c'est le point négatif. Mais par contre, le point positif, c'est les coutumes, la culture. Moi, je suis fière d'être marocaine et française. Ну, в общем-то, открыто от проявления расизма я не страдала. Ни в той стране, где я живу, в настоящий момент в Тунисе, ни здесь, на Украине, в общем-то, этого. Конечно, в Тунисе ко мне относятся немножко по-другому, потому что я живу в маленьком городке, в очень маленьком городке, меня там все знают, уважают, но все-таки я всегда там останусь иностранкой для них, даже имея тунисский паспорт. I grew up in Ethiopia, a country where they also looked down upon Europeans, white people. We felt we are superior people, we Ethiopians. And that Europeans who are white, maybe they got white because they got leprosy. Their skin is, so we're not supposed to touch Europeans because we could get sick. So I grew up with this sense of feeling superior to Europeans. So when I came to America and they discriminated against us, it didn't bother me. I thought it was funny. That was a joke. Meaning, because I already had so much self-respect coming from that country of Ethiopia. We Ethiopians are self-respecting people. That when I come to America and people look down upon me, I say, I used to look down upon them, now they look down upon me. It's okay, it doesn't bother me. Besides, I personally, again, as I said before, there is this courage I talk about. If people discriminate against me, I just laugh at it. I just sing a song, or I feel sorry for them. まあ私が今でも日本のあんまり好きじゃないところは多数派意見にみんながこう乗ってしまうっていうところ、メディアの情報でも何でも、常識と言われるようなものに関しても、人と違った意見を持つとやっぱりそれはちょっと異端視されるようなことが多いかな。でもまあ大人になってくるにつれて自分の中ではその違いっていうものをはっきり自分が言えるようにもこう表現力もついていったし右へ習えという感覚が自分の中にどんどんなくなっていったのも事実で、まあそういうものがいろいろ自分を今日作ってるかなと思います。El hecho de ser gay, por mucho que la sociedad evolucione, sigue siendo todavía una herramienta de discriminación muy fácil, ¿no? Porque por mucho que normalicemos incluso a través de mi trabajo, trabajo principalmente en una revista gay, pues siempre se te ve como diferente para bien y para mal, ¿no?
la tontería de tener un amigo gay está muy bien y ahora a todo el mundo le gusta mucho, pero por otro lado siempre es como mejor que ellos tengan su mundo, ¿no? Que haya un mundo gay, que haya unos bares gays, que esa discriminación sigue estando ahí, es un poco terrible. Y entonces yo la he vivido desde pequeño, supongo que mucho peor cuando era más pequeño porque era más inseguro. Luego llega un punto en que te aceptas completamente a ti mismo y ya ni te pueden insultar por la calle, mucho menos, porque a mí ahora ya te puede insultar una pandilla por la calle una vez al año, a lo mejor no tampoco es más. Y ahora ya lo bueno es que una vez que aprendes a vivir con ella y te aceptas sobre todo a ti mismo y vives con gente en un entorno que es como tú, eso te hace crecerte, ¿no? Y reforzarte y luchar contra ellas en mi caso no es de intentar ser diferente, sino intentar demostrar a la gente que soy exactamente igual que el de al lado, independientemente de mi opción sexual, que es lo que más me puede provocar que me discriminen. I think racism made me, well, it made me not want to be Asian as a younger person. I wanted to be white. So, claiming honest pride about being Asian has been a big change. Moi, je suis métisse, puis ça, j'ai eu de la misère longtemps avec ça. T'es pas indien, t'es pas blanc, t'es entre l'arbre et l'écorce. Ça, j'ai eu de la misère longtemps avec ça. Parce que je pouvais pas m'identifier comme indien, je pouvais pas m'identifier comme blanc. Puis il y a juste que du monde du gouvernement qui m'ont dit que j'existais pas. Faut le faire, là, à cause que j'étais métisse. Fait que quand tu grandis, t'es petit puis tu grandis comme ça. Ton appartenance, elle est où? Il n'avait plus d'appartenance. Puis ça fait pas bien des années que j'en ai eu une appartenance. J'ai commencé à m'accepter comme ça. Aujourd'hui, je vis mon appartenance. Je suis un Innu, un être humain. Blanc ou noir, quelle que soit couleur de ta peau, estime-toi heureux. Quand j'étais au Vietnam, on m'a craché dessus. Either verbally or physically a vital abusive thing to to us live because together. we are two women expressing love for each other. Lo más triste es que también somos racistas entre nosotros, entre la gente que es considerada como negra. Los primeros negros que llegaron a Bolivia. Bon, je suis un peu brun. 当然，我被受到种族歧视。I have a different accent from Belfast people. पहिला भन्दा नि अब पहिला ठुल्ठुला मान्छेहरुसँग बोल्न पनि डर लाग्थ्यो कसरी बोल्ने हो भने थाहा पनि हुँदैन. Was our education, not our religion. Mi vida he vivido en medio del racismo. Comme ils sont musulmans, je faisais mes sandwichs. Nous sommes créés par le même Dieu, mais pas de différence. C'est la moyen de nous protéger. Nous sommes créés par le même Dieu, pas de différence.